दोस्तों, आप जानते होंगे कि पाकिस्तान में जो भी मॉडर्न इक्विपमेंट शामिल हैं, इनमें 80% या तो चीन से हासिल किए गए हैं या तो चीन की मदद से बनाई गई हैं। पाकिस्तान मिलिट्री को मोनेटाइज करने में चीन का जितना बड़ा हाथ है, शायद किसी मुल्क का इतना होगा। फाइटर जेट से लेकर छोटी गन तक को देखा जाए तो कहीं न कहीं चाइना ज़रूर शामिल रहा है। चीन ही वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान की वेस्टर्न हथियारों से जान छुड़ाई। दोस्तों, एक गुजारिश है, 99% व्यूअर्स हमारी वीडियोस देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे सपोर्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। चीन की तरफ से अगरचे पाकिस्तान आर्मी में सिर्फ एक ही हथियार नहीं हो सका और वो था स्टिल्थ फाइटर जेट, मगर अब एयरक्राफ्ट की जगह स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हथियार पाकिस्तान आर्मी में शामिल होने के चांसेस बहुत बढ़ गए हैं। और वो हथियार है 4th जनरेशन का स्टिल्थ टेक्नोलॉजी से लैस एक मैन बैटल टैंक। चाइना की तरफ से इस हवाले से फैसला किया गया है। इसको तो हम आज इस वीडियो में तफसील से बताएंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान आर्मी में मौजूद पुराने टैंक्स को भी इस तरह जदीद स्टिल्थ ही बनाया जाएगा या नहीं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए टैंक तो एक बुनियादी हथियार होता है और पाकिस्तान की माजी की जंगों में टैंकों ने अपना अहम किरदार अदा भी किया है। अब जब पाकिस्तान के पड़ोसी मुल्क ही इसकी हरीफ हैं, तो इसे हवाई फ़ौज के साथ साथ अपनी ज़मीनी फ़ौज को मजबूत बनाने की ज़रूरत हमेशा से ही रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने दूसरे शोबों की तरह अपने टैंक प्लेटफॉर्म को भी मजबूत बनाने के लिए इकदामात कर रखे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आर्मी में ना सिर्फ खुद के बनाए हुए जदीद टैंक्स शामिल हैं, बल्कि इसके साथ साथ चीन से भी 3rd जनरेशन के जदीद टैंक हासिल किए गए हैं। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। अब एक और कदम आगे बढ़ाया गया है और चीन के साथ मिलकर 4th जनरेशन के टैंक पर काम आखिरी मराहिल पर लाया गया है। चीन के साथ मिलकर नए मेल बैटल टैंक की तैयारी का आगाज़ पिछले 2 साल किया गया था। ये टैंक्स स्टिल्थ टेक्नोलॉजी के हामिल होंगे। टैंक को पाकिस्तान और चाइना की ज़रूरतों को मद्देनज़र रखकर बनाया गया है और नया टैंक नई जनरेशन का हामिल होगा। इसमें चीन में मकामी तौर पर बनाई जाने वाली टेक्नोलॉजीज़ और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया गया है। ये टैंक्स स्पीड, इलेक्ट्रॉनिक फाइटर पावर और आर्म सलाहियतों का भी हामिल है। चाइनीज़ कंपनी टोरिंको इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस टैंक को पहले चाइना में तैयार किया गया। इस टैंक का बुनियादी स्ट्रक्चर चाइना की BT-4 की तरह होगा, जो पाकिस्तान आर्मी में शामिल किए जा चुके हैं और अब बहुत जल्द इस 4th जनरेशन के स्टिल्थ टैंक को भी पाकिस्तान आर्मी में शामिल कर लिया जाएगा। टैंक के बारे में जो इब्तिदाई मालूमात मौजूद हैं, इसके मुताबिक इसकी बैक साइड पर टर्नटोस किया जाएगा, जो कि ऑटोमेटिक लोडेड सलाहियतों की हामिल होगी। टैंक में क्रू की तादाद को भी कम किया जाएगा, यानी कि अमले की तादाद 4 से कम करके 3 पर लाई जाएगी और इस टैंक में क्रू यानी कि अमले के लिए फ्रंट साइड कंपार्टमेंट बनाया गया है, जबकि बैक साइड पर इंजन है। इस टैंक पर एक 125 mm की मशीन गन भी नस्ब की गई है, जो कि थर्मल शेड और फॉर्म स्ट्रक्चर से लैस है। इसके अलावा इसके अंदर 7.62 mm की मशीन गन भी है। मज़ीद 6 अदर स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी इस टैंक में लगाए गए हैं। इस टैंक को मुकम्मल तौर पर स्टिल्थ बनाया गया है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड हथियार और दूसरे बैटलफील्ड हथियारों से टैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। इस टैंक का आर्मर इंतहाई ज़्यादा मजबूत बनाया गया है, जो कि एंटी टैंक गाइडेड हथियार और दूसरे बैटलफील्ड हथियारों से टैंक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। टैंक को मुकम्मल तौर पर स्टिल्थ बनाया गया है, जो कि रडार सिग्नेचर को कम करने में मदद फराहम करेगा। यानी इस टैंक को डिटेक्ट करना दुश्मनों के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और इसमें जो सबसे अहम और ख़ास चीज़ लगाई गई है, वो है 360 डिग्री की पैनोरामिक स्कोप।
اس پینورامک اسکوپ کے ساتھ 12.7 mm کی مشین گن بھی لگائی گئی ہے، جو کہ 360 ڈگری میں حالات کا جائزہ لینے کے بعد مشین گن بھی تبدیل کی جا سکے گی۔ یہ ٹینک صحیح معنوں میں ایک سپر ٹینک ہوگا، جس کی وزن کا اندازہ 55 ٹن کے آس پاس لگایا گیا ہے۔ اس کی لمبائی 7.6 میٹر، اس کی چوڑائی 3.5 میٹر اور اس کی ہائٹ 2.37 میٹر ہے۔ یہ ٹینک 90 کلومیٹر پر آور کی رفتار کا حامل ہے اور صرف 10 سیکنڈ میں 0 کلومیٹر سے 51.5 کلومیٹر پر آور پر آنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ٹینک کو خاص طور پر چائنا لبریشن آرمی اور پاکستان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے۔ چائنیز BT-4 ٹینک کے بعد یہ دوسرا ایڈوانس ٹینک ہے جو پاکستان آرمی میں شامل کیا جائے گا، اور واضح رہے کہ چائنا میں اس ٹینک کی تکمیل ہو چکی ہے اور پاکستان آرمی اس وقت مزید 600 مین فیلڈ بیٹل ٹینک حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان میں زیادہ تر تعداد BT-4 ٹینک کی ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر الخالد ٹینک پر مزید کام کیا جا رہا ہے، جو کہ 3rd جنریشن کا مین بیٹل ٹینک ہوگا، اور اس 4th جنریشن کے اسٹیلتھ ٹینک کے بننے کے بعد اس کی پروڈکشن پاکستان کے اندر ہی ہوگی، اور کہا جا رہا ہے کہ تقریباً آنے والے سال میں اس کا پہلا پروٹوٹائپ سامنے آ جائے گا، جس کے بعد ان کو سینئر پروڈکشن میں لایا جائے گا۔ مطلب کہ 2025 تک یہ ٹینک پاکستان اور چائنیز آرمی میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور واضح رہے کہ 2025 تک پاکستان آرمی اپنی ٹینک پلیٹ میں نئے ٹینک شامل کرنے کا اشارہ بھی دے چکی ہے۔ ان سب کے علاوہ پاکستان آرمی اپنے پرانے ٹینکوں میں بھی چائنا کے نئی ٹیکنالوجی کو بھی لگا رہا ہے، جس سے پاکستان کے پرانے ٹینکس بھی نئے جدید ٹینکوں کی طرح خطرناک ہو گئے ہیں۔ چائنا کے BT-4 ٹینک کو پاکستان آرمی میں شامل کرنے کے بعد پاکستان کے لینڈ آرمی کی طاقت میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اسٹیلتھ ٹینک پاکستان آرمی میں شامل ہونے کے بعد پاکستان کی طاقت ناقابل حد تک بڑھ جائے گی۔ دوستو، الخالد ٹینک چین کے تعاون سے تیار کیا گیا تھا۔ دوستو، آپ کو اس بات کا علم تو ہوگا ہی کہ پاکستان اپنے بہت سے ہتھیاروں کا نام اسلامی تاریخ میں رونما ہونے والے بڑے بڑے واقعات اور اسلامی تاریخ کی پراسرار شخصیات کے نام پہ رکھتا ہے۔ بس اسی وجہ سے اس ٹینک کا نام بھی 7ویں صدی میں آنے والے ایک مسلم لیڈر حضرت خالد بن ولید کے نام پہ رکھا گیا ہے۔ دوستو، الخالد ٹینک کا شمار دنیا کے خطرناک ترین ٹینکس میں کیا جاتا ہے، اور یہ ٹینک پاکستان کی ہیوی انڈسٹری HIT ٹیکسلا میں تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ الخالد ٹینک رات کے اندھیروں میں بھی دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ٹینک کو چلانے کے لیے 3 افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس میں خود کار طریقے سے لوڈ ہونے والی 125 mm ملٹی بولٹ شکن گن نصب کی گئی ہے، جو کہ جنگ کے دوران دور دور تک گولے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ تھینک یو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے کیپ اسمائلنگ اینڈ کیپ سپورٹنگ اس۔